जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत पिला माने आज वीडियो रे तु मानकर अष्टम श्रेणी नुआ साहित्य बहिर पाठ 9 मातृभूमि एई पद भागटर हम प्रश्न उत्तर आज आलोचना करनबा। एक नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दिया। तो ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। करे बालकटी निज राज्य लोकंकर श्रेष्ठपण केउठी कहिथाय? अन्य ग्राम रे, अन्य पड़ा रे, अन्य राज्य रे, अन्य देश रे। तो राइट आंसर अन्य राज्य रे हैला। एठी स्टार मार्क देबा। नेक्स्ट 2 नंबर निम्नलिखित केउ स्थान को बालकटी स्वर्ग ठारू अधिक बोली मने करिथाय? निज ग्राम, निज पड़ा, निज देश, निज राज्य। तो यह निज देश। ओके स्टार मार्क देबा। नेक्स्ट 3 नंबर कविताटी केउ भावधारा उपरे आधारित? विश्व प्रीति, देश प्रीति, जन्मभूमि प्रीति एवं जाति प्रति। तो यह ठीक उत्तर हे जे माने जन्मभूमि प्रीति हैला। स्टार मार्क देबा। नेक्स्ट कविता रे अज्ञान बोली केउ मानु को कहा जाईछि? मातृभूमि प्रति ममता थिबा व्यक्ति को, ना मातृभूमि प्रति ममता नथिबा व्यक्ति को, ना मातृभूमि और मातृभाषा प्रति ममता नथिबा व्यक्ति को, ना मातृभाषा प्रति ममता नथिबा व्यक्ति को। तो एहार ठीक उत्तर हे जे पिला माने मातृभूमि प्रति ममता नथिबा व्यक्ति को होला। ख नेक्स्ट ख तुम सांग माने ऊपर लिखित प्रश्न भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई परंती। तुमे एई उत्तर गुडी काहे की बाछिलो ताहा तुम सांग मानक सहित आलोचना करो। तो एठी तुमे आलोचना करबो कहि दोछि। तो एटा तुम माने क्लास रे करबो। आमे कवि गंगाधर मेहर को मातृभूमि कवितार मूल विषय वस्तु एवं निज देश और भाषा प्रति थिबा भल पाइबा को भित्ति करी एही उत्तर गुडी को बाछिलु। एही कविता रे वर्णना करा जायछि जे निज जन्मभूमि स्वर्ग ठारू मध्ये श्रेष्ठ एवं जहा मनरे निज मातृभूमि और मातृभाषा पय ममता नाही से अज्ञान अटे। सांग मानक सह एही प्रश्न गुडी उत्तर आलोचना करबा द्वारा देश प्रेम संपर्क रे गुण तुम मानकर निजस्व भावना विषय जानिबा को मिलिबा ना नै। तो एही विषय रे कोन हमर ज्ञान आहुरी वृद्धि पाला। तो तुम माने एठी कोन करबो क्लास रे एहा को आलोचना करबो। नेक्स्ट कवितार पद गुडी को आलोचना कर। निम्न रे दिया जायतिबा पदांश को भल भाबरे पढिबा, चिंता करबा एवं संग साथी मानक सह आलोचना करबा। क आपण ग्रामर नदी पुष्करिणी बगीचा आदि सकल आपणार बोली कहे पुणी से सब को मनई भल। उत्तर आपणा डॉट डॉट भल। उक्त पदांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर मातृभूमि पदर उद्धृत। एठारे कवि प्रत्येक मनुष्यर निज ग्राम प्रति थिबा स्नेह और आत्मीयता को प्रदर्शित करिसेंती। मनुष्य जेतेबेले निज ग्राम ठारू दूरे रहे बा दूर रे रहे सेतेबेले निजर ग्रामर नदी पुष्करिणी बगीचा इत्यादि प्राकृतिक परिवेश को निजर मन करे। सेही सब स्थान और वस्तु सहित तार आत्मीयता वृद्धि पाई थाए। कवि पंक्ति माध्यम रे तो एठी पिला माने पंक्ति लिखिबो होला। पंक्ति माध्यम रे मनुष्य किपरि निजर ग्रामर प्रकृति और परिवेश प्रति भल पाइबा रही थाए ताहा दर्शाइछंती। तो प्रसंगटी शिक्षणीय अटे। नेक्स्ट खरे ज्ञान बळे जेबे जाने समस्तक जनक जगतपति सहोदर ज्ञान करे अवनीर मानव समाज प्रति। ज्ञान बळे डॉट डॉट मानव समाज प्रति। उक्त पदांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर मातृभूमि कवितार उद्धृत। एठारे स्वभाव कवि मनुष्यर ज्ञान और विश्व भातृत्व भावना को प्रदर्शित करिसेंती। मनुष्य बड़ होई उपयुक्त शिक्षा लाभ कला परे से बुझी पारे जे ए विराट पृथ्वीर स्रष्टा हेउछंती विश्व पिता भगवान। समस्त मनुष्य तांकर सृष्टि पृथ्वीर समस्त लोक एक परिवार सदस्य परि तार भावना ग्राम राज्य और देशर उन्नीत होई समग्र विश्व आड़क अग्रसर होई थाए। एही भावना जोगु समग्र पृथ्वीर मानव समाज को से भ्राता सदृश मन करे। मनुष्यर भावना वसुधैव कुटुंबकं आधार रे परिपुष्ट होई थाए। प्रसंगटी वास्तव रे शिक्षामूलक अटे। नेक्स्ट ग मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जन्मी नाही ताकू जेबे ज्ञानी गण रे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे।
ମାତୃଭୂମି ଡଟ୍ ଡଟ୍ କାହିଁ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ମାତୃଭୂମି ପଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବା ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ସମାଜ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହେ। ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ ଭାବନା, ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ସହଜ ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ସହ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ସେହିପରି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଲାଭ କରେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ତାର ମାତୃଭୂମି। ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ନଥାଏ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଚିର ଜାଜୁଲମାନ। ତ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ତ କବିତାରେ କିଛି ପାଦ ବା ଧାଡି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ପାଦ ବା ଧାଡି ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପାଦ ବା ଧାଡ ଗୁଡିକର କଣ କରିବା? ଧାଡି ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ରେଖା ଚିହ୍ନ ଦ୍ଵାରା କଣ କରିବା? ଯୋଡ଼ିବା। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ି ନେବା। ତ ଦେଖ, ଏକରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ବୁଝେ ତେବେ ଯେଉଁ ଦେଶେ ତାର ଘର। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଡ଼ିବା। ଏଠି ସହିତ 4 ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଯେବେ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନକ ଜଗତ ପତି। ତାହେଲେ ଏଠି 3 ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ 3ରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯାଏ ସବୁ ତା ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ। ତ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିବା 2 ନମ୍ବର ସହିତ। ତା ରାଜ୍ୟର ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। 4 ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛ ତୁମେ ମାନେ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଜନ୍ମି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା। ଏହି କବିତାରେ ବାଳକଟିର ହୃଦୟରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ ଭାବନାର ଉଦ୍ରେକ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ତୁମେ ପଠିତ କବିତାରୁ କାହିଁକି ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲ? ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରେଖା ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା, ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବନା, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଜଗତର ପିତା, ତାପରେ ମା, ମାଟି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଜୟଗାନ, ପରକୁ ଆପଣାର ମଣିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣର ବନ୍ଦନା, ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। ଉତ୍ତର, କବିତାଟିରେ ବାଳକ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଓ ପରେ ସେହି ଭାବନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରିବାର ଧାରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ ଭାବନା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମନରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ସହନଶୀଳତା, ସାମ୍ୟ ଭାବ, ପରୋପକାର ଓ ମାନବିକତା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ମନେ କରେ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ରଖେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖ। କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ, ବୁଝ ଓ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ ରେ ଦେଇଛି, ବାଳକଟି ପଡୋଶୀ ପଡାକୁ କେତେବେଳେ ଆପଣାର ମଣିଥାଏ। ଉତ୍ତର, ବାଳକଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପଡାରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ପଡାରେ ବିଚରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଡୋଶୀ ପଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ମନେ କରେ। ନେକ୍ସଟ କରେ, ନିଜ ଗ୍ରାମର କେଉଁ ପରିବେଶକୁ ବାଳକଟି ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର, ବାଳକଟି ନିଜ ଗ୍ରାମର ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ସେ ଏହି ସବୁକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ ଓ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରେ। ଗ, ବାଳକଟି କାହାକୁ ସକଳ ସୁଖର ଆକାର ବୋଲି ମନେ କରିଛି। ଉତ୍ତର, ବାଳକଟି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସକଳ ସୁଖର ଆକର ବୋଲି, ଏ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆକାର ହେଲା, ଏଠି କଣ ଆକାର ମନେ କରିଛି। ସେ ଭାବେ ଯେ ତା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ଓ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଘ, ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖକର ବୋଲି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଦେଶ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଖକର ଓ ପ୍ରିୟ। ଏହି ଭାବକୁ ପ୍ରକଟିତ କରୁଥିବା ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାତ୍ ଅପି ଗରୀୟସୀ।
तो ये पिला माने स्वर्गादपि अछि ना, स्वर्गाद युक्त अपि, स्वर्ग ठारू मध्य बड़ किए ना जननी मा हला। तो जननी आउ जन्मभूमि अर्थात मा और जन्मभूमि स्वर्ग ठारू मध्य श्रेष्ठ। विश्वर पिता बोली कहिबारे कवितारे काहाकू कुआ जायछि? उत्तर भगवान को विश्वर पिता बोली कवितारे कुआ जायछि, कारण से हेउचंदी जगतर सृष्टिकर्ता। सहोदर ज्ञान बଳରେ बालकटी क्यों शिक्षा ग्रहण करिଥାଏ? उत्तर सहोदर ज्ञान बଳରେ बालकटी विश्व भातृत्व भावना ग्रहण करिଥାଏ, विश्वर मानव समाज को से भाई भौणी बोली मन करिଥାଏ। अज्ञान काहाकू कुआ जाय? उत्तर निज मातृभूमि और मातृभाषा प्रति जो व्यक्ति हृदय ममता न थाए ताहाकू अज्ञान बोली कुआ जाय। नेक्स्ट अनुमान और कल्पना सांगसाथी मानक सह आलोचना कर। क तुम मातृभूमि को तुम्हें भल पाइबा को हेले, तो जदि तुम्हें भल पाइबा को पचारिछि तो तुमर केउ गुण गुड़ को बदलाइबा दरकार। तो तुम मातृभूमि को तुम्हें भल पाइबा को हेले तुमर केउ गुण गुड़ को बदलाइबा दरकार। उत्तर मातृभूमि को सतरे भल पाइबा को हेले मनुष्य को निजर खराब गुण गुड़ को बदलाइबा आवश्यक। स्वार्थपरता आलस्य असत्य और दुर्नीति पर गुण गुड़ी को छाड़ी मनुष्य सत्यवादी परिश्रमी और देशप्रेमी हेबा आवश्यक। सेहीपरि लोक मानक सहित जोगाजोग और सद्भाव रखिबा नियम और शिष्टाचार को मध्य मानिबा आवश्यक। एहीपरि भल गुण गुड़ी को आपणाइले मनुष्य निज मातृभूमि को भल पाई पारिबो और देशर उन्नतिर अवदान देई पारिबो। ख जदि तुमको संपूर्ण निज देश को बुलिबार सुजोग दिया जाए तेबे तुमे केउ स्थान को अधिक भल पाइबो? भल पाइबार कारण गुड़िक लेख। उत्तर जदि मते संपूर्ण भारत बुलिबार सुजोग मिले तेबे मु पुरी को जीवा को अधिक पसंद करिवि। पूर्व ओडिशार एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल, एठारे अवस्थित जगन्नाथ मंदिर समग्र भारत रे पवित्र मंदिर रूपे परिचित और एठाकू लक्ष लक्ष भक्त दर्शन पई आसंती। पुरीर समुद्र तट सकाळ और संध्यार दृश्य खूब आकर्षणीय बोध हुए। पुरी रे पालित रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध, एही कारणରୁ पुरी मोर सबठारु प्रिय स्थान। नेक्स्ट ग प्रश्न एई कविताटी पढ़िबा परे निज मातृभूमि संपर्क रे कोन अनुभव करछ ताको ने एक अनुच्छेद लेख। तो अनुच्छेद टी लेखिबा। उत्तर गंगाधर मेहर को मातृभूमि कविता पढ़िला परे निज मातृभूमि प्रति गभीर भल पाइबा और गर्व अनुभव करिवे। मातृभूमि आम पई मां समान, कारण से हमको जन्म देइथा, लालन पालन करे और जीवनर प्रथम शिक्षा देइथा। एई कविता पढ़िला परे निज देशर प्रकृति सौंदर्य नदी पर्वत जंगल और संस्कृति प्रति आदर जागृत हुए। घ विश्व को भल पाइबा पई केउ गुण गुड़िकर आवश्यकता रहिछि? उत्तर विश्व को भल पाइबा पई मनुष मनरे किछि उत्कृष्ट गुण रहिबा आवश्यक बा थिबा आवश्यक। प्रथमे दया और करुणा भाव थिबा दरकार, जहा द्वारा मनुष्य समस्त प्राणी और मनुष्य को समान भावे भल पाई थाए। सेहीपरि सहानुभूति थिले अन्य मानक सुख दुख को बुझिबा संभव हुए। क्षमाशीलता और सहनशीलता मनुष्य को अन्य मानक भूल को क्षमा करिबा और भिन्न मत को सम्मान करिबार शिक्षा देइथा। जदि तुमको एही कवितार मुख्य विषय वस्तु को नै पोस्टर तैयारी करिबा को हुए तेबे तुमे केउ प्रतीक प्रतिछवि एवं शब्द व्यवहार करिबा संक्षेप रे बुझाओ। उत्तर जदि मु ए कविता को नै एक पोस्टर तैयारी करे तेबे मातृभूमिर प्रतीक भाव रे देशर मानचित्र एवं विश्व भातृत्वर प्रतीक भाव रे एक पृथ्वीर चित्र व्यवहार करिबे। प्रति छवि भाव रे हम गाँर सुंदर प्राकृतिक परिवेश किंबा पृथ्वीर समस्त लोक एकाठी मिलमिशि रहउथिबार दृश्य आंकिबी। एहा सहित पोस्टर रे लोकन को जागृत करिबा पाई मातृभूमि स्वर्गठार महान वसुधैव कुटुंबकम एवं आम मातृभाषा आमर गर्व भली प्रेरणादायक शब्द गुड़िक लिखिबी। नेक्स्ट रेखा द्वारा शब्द सह शब्द जोड़। निम्नरे थिबा शब्दर समार्थबोधक शब्द को खाली स्थान रे लेख। तो अबनी देछि, अबनी रो हमें समार्थबोधक शब्द गुड़िक लिखिबा। लेखि परिबा हमें पृथ्वी हला। नेक्स्ट धरा वसुंधरा वसुधरा। नेक्स्ट वसुधा मध्य लिखि परिबा। तापरे मेदिनी मेदिनी तापरे मही मध्य लिखि परिबा।
ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅବନିର ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ସର୍ଜନଶୀଳତା। କବିତାଟିରେ ନିଜ ଘର ଠାରୁ ବିଶ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଏହି କ୍ରମକୁ ଏକ ରେଖା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମାନଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, କବିତାଟିରେ ମଣିଷର ଭାବନା ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ପଡା, ଗ୍ରାମ, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ବାଳକ କେବଳ ନିଜ ଘର, ନିଜ ଗାଁର ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ବଗିଚାକୁ ଆପଣାର ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲେ ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ବୋଲି ବୁଝେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ପରିବାର ଭାବି ଜଗତପତିଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପକାର କରେ। ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମଧୁ ନାମକ ଜଣେ ପିଲା ରହୁଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ ଗାଁର ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ବଡ ହେବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଝିଲା, ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ। ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପକାର କରିବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଇଲା। କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ। ଯଦି ତୁମକୁ ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ରଚନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର, କବିତାଟିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୂତନ ପଦଟି ରଚନା କରିବି। ତ ପଦଟି ହେଲା ଜନନୀ। ଲେଖିବ, ଜନ୍ମଭୂମି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ, ସ୍ନେହ ମମତାର ମଧୁର ଏ ନୀଡ଼, ମାତୃଭାଷା ମୋର ଅମୃତ ସମାନ, ଦେଶ ପାଇଁ ସଦା ଦେବି ମୋର ପ୍ରାଣ। ନେକ୍ସଟ କବିତା ରଚନା। ଯେ କାଳେ ବାଳକ ବୁଲି ଯାଇପାରେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଘର, ସେ କାଳେ ଜାଣଇ ଅନ୍ୟ ଘର ସବୁ ତା ସଙ୍ଗୀ ବାଳକ କର। ଉପର ଲିଖିତ କବିତାଂଶଟିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ପିଲାମାନେ କଣ? ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ନା ନାଇଁ? ଏପଟେ ଗଲା। ତ ଏହାକୁ କଣ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ? ଏହା ଏକ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଯାହା ଜଣଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପୁଣି ସେଇ କବିତାଂଶଟି ପଢ। କବିତାଟି ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର 2ଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟିଏ ପଦ ନିଜେ କଣ କରିବ? ରଚନା କର। ତ କରିବା। ଉତ୍ତର, କବିତାଟିର ପଦ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ 12ଟି ଅକ୍ଷର ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ 8ଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଏହି ଛନ୍ଦ ଓ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ପଦ ରଚନା କରିଛୁ। ଉଚିତ ପଦଟି ବା ରଚିତ ପଦଟି ହେଲା, ମୋ ଦେଶର ମାଟି ଅଟେ ସୁନା ପରି, ସଭିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ଦେଶର ସେବା କରିବା ଆମେ ଯେ, ଗାଇବା ତାହାରି ବାଣୀ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ କବିତାର ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାଡିରେ କବିତାଂଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କବିତାଂଶ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଠିକ ରୂପେ ଯୋଡ। ତ କବିତାର ପଦ୍ୟାଂଶ, କବିତାଂଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ବୁଝେ ତେବେ ଯେଉଁ ଦେଶେ ତାର ଘର। ତ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯୋଡିବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆପଣାର ବୋଲି କହେ ପୁଣି ସେଇ ସବୁକୁ ମଣଇ ଭଲ। ତ ହେଇଯିବ ସହିତ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଆପଣାର ମଣିଥାଏ। ସକଳ ସୁଖର ଆକର ତାହାରି, ରାଜ୍ୟଟି ଅଟେ କେବଳ। ତାହେଲେ ଯୋଡିଦେବା ସହିତ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବସୁଖର ଆଧାର। ତେବେ ସେ ଜାଣଇ ଯେ କରଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର। ତ ଗୋଟେ ରହିଲା ସହିତ ଯୋଡିଦେବା। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ଖାତାରେ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡି ନେବ। ନେକ୍ସଟ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କବିତାରୁ ଖୋଜ। ଏହା କବିତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଉତ୍ତର, ବାଳକଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗ୍ରାମ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓ ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାରି ଯଥାକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେ,
तो सेतेबेले तार मातृभूमि प्रति आंतरिकता और आत्मीयता वृद्धि पाई था। एई पंक्ति गुडी चिन्हट करबा। एकरे आपणा ग्रामर नदी पुष्करिणी बगीचा आदि सकल आपणार बोली कहे पुणी से सबुकु मणई भल। दुई रे हाथी घोड़ा ठारू छेली मेंढा जाए सबुता राज्य रे भल। तीन रे सकल सुखर आकर ताहारी राज्यटी अटे केवल। चारि स्वर्ग ठारू अधिक बोली कुहे तेबे जेउ देशे तार घर। क्यों मानक प्रकृत ज्ञानी बोली कवितार कुहाଯାଇଛି। उत्तर जो मानक हृदय मातृभूमि और मातृभाषा प्रति भल पाइबा रही प्रकृत ज्ञानी बोली कवितार कुहाଯାଇଛି। गो बालकटी निज ग्रामर केउ परिवेश को भल पाई थाए कवितांश आकार चिन्हाई दियो। उत्तर आपण ग्रामर नदी पुष्करिणी बगीचा आदि सबुको मणई भल। कवितांश आधार बालकटी निज ग्रामर एई सब परिवेश को भल पाए। ग जेकाले बालक भूली जाई पारे पड़ोशी मानक घर बड़ होई जेबे करि जाई पारे अन्य राज्य विचरण। तो कवितार पादरे थिबा क्रिया गुडी को बालक उद्देश्य रे प्रयोग करा जायछि। तुमे तुम अनुसार नुआ क्रिया प्रयोग करी कविता रचना कर। तो उत्तर जेकाले बालक खेली थाए एठी पिला माने देखियो भलो से विजिबल होउनी। जे काले बालक खेली थाए सांग साथी मेले हसी थाए निर्मल मनरे दौड़ी थाए खोला आकाश तले। बड़ हेले से बालक शिखु थाए ज्ञानर नूतन पथ चिंती पारे नुआ स्वप्न गढ़ी पारे सुंदर भविष्यत। तुमर शब्द ज्ञान बळे जेबे जाने समस्त जनक जगतपति सहोदर ज्ञान करे अवनीर मानव समाज प्रति। तो तुम्हें परमेश्वर शब्दटी निश्चय शुणिछ एवं पढ़िछ किंतु कवितार जगतपति भली शब्द व्यवहार करा जायछि। एई शब्दटी दुईटी शब्द को नै गठित यथा जगत और पति जगतपति। तुम्हें बंधु मानक सह मिसी एई परि शब्द जोड़ी नुआ शब्द तैयारी कर। उत्तर जलपथ महापुरुष देवदूत देवालय देशभक्त धन संपद सूर्य किरण महासागर गुरु दक्षिणा जलधारा ग्राम पथ जनसेवा गंगा जल जनहितकर नदी तट धर्म पथ इत्यादि। नेक्स्ट तुमर प्रश्न एही रूपे ग्राम कथा राज्य कथा देश कथा विश्व कथा मानव जीवन प्रतीत हेबार दर्शित हुए सर्वदा। ऊपर लिखित पदटी रे वर्णित ग्राम राज्य देश एवं विश्व कथा को जानिया पई अनेक प्रश्न तुम मन रे आसुथिबो। बंधु मानक सह मिसी एई प्रश्न गुडी करे एक तालिका प्रस्तुत कर। तुमर शिक्षक इंटरनेट बा पाठागार रो सहायता नै प्रश्न गुडी करे उत्तर खोजिया को चेष्टा कर। उत्तर ग्राम राज्य देश एवं विश्व विषय रे जानिया पई मो मन रे आसुथिबा किछि प्रश्न गुडी कहला। प्रथमे आम गाँव विभिन्न समस्या समाधान किपरि हेबो, तापरे आम राज्य ओडिशार कला और संस्कृति रो विशेषत्व कौन, नेक्स्ट आम देश भारत किपरि विश्व दरबार श्रेष्ठ होई समग्र विषय शांति प्रतिष्ठा करि परिबो। मु मोर शिक्षक पाठागार रो बही और इंटरनेट सहायता रे सब प्रश्न रो उत्तर खोजिबा सह देश तथा विश्व संपर्क रे अधिक ज्ञान आहरण करि। नेक्स्ट विशेष्य और विशेषण सकल सुखर कवितांशर रेखांकित पदटी विशेषण पद। तो ये सकल होची विशेषण पद। निम्न रे थिबा सारण रो प्रथम भाग रे किछि वाक्यांश दिया जायछि। तो सेथिरु विशेष और विशेषण चिन्हट करी खाली घरे लेख। तो ये वाक्यांश को कोन करिवा वाक्यांश रु विशेषण और विशेष्य पद बाछिकी एई खाली घरे लेखिबा। तो को बुढा होची विशेषण विशेष्य हैला लोक सेई भली पंडित व्यक्ति पंडित विशेषण व्यक्ति विशेष्य मीठा फल मीठा होची विशेषण फल होची विशेष्य ददरा नाव ददरा हे जाउची विशेषण नाव हे जिवो विशेष्य सेई भली 3 टंका 3 हे जिवो कोन विशेषण टंका हे जिवो विशेष्य। तो सुंदर उद्यान सुंदर हे जिवो विशेषण उद्यान हे जिवो विशेष्य अष्टम श्रेणी अष्टम हे जिवो विशेषण विशेष्य हे जिवो श्रेणी। लाल गोलाप लाल हे जिवो विशेषण गोलाप हे जिवो विशेष्य बस्ताए चावल तो बस्ताए हे जिवो विशेषण और चावल हे जिवो विशेष्य। तो एई भली भाबे प्रश्न उत्तर गुडी करि लेबो। तो एतिक रे रहिछि आज प्रश्न उत्तर गुडी ताहले आशा करूची वीडियोटी हेल्पफुल हेतिबो। तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को गोटे लाइक करिया पई भूलिबानी। थैंक यू।